گاهی وقتا از کنار ما آدمایی رد میشن که داستانشون به سادگی ظاهرشون نیست. مثل این زوج فرانسوی که میتونستن توریستایی باشن که صرفاً برای بازدید از مکانهای تاریخی به ایران سفر کردن. Donc nous avons envisagé 3 scénarios possibles selon si nous étions arrêtés. Le premier scénario, c'était bien sûr de dire que nous étions des touristes et que nous visitions simplement le pays. اونا میتونستن توریست نباشن، اما نماینده یه سازمان بین المللی باشن که فقط دیدارهای غیرکاری با دوستان قدیمیشون دارن. Le deuxième scénario que nous avions envisagé, c'était de dire que nous étions des touristes, effectivement, qui avions envie de visiter l'Iran, mais que nous étions aussi des militants syndicalistes et politiques et que nous avions l'habitude de rencontrer des militants comme nous pour discuter de politique sans conséquences, simplement dans un cadre amical. اونا میتونستن عضو یه حزب چپ در فرانسه باشن که برای جذب افراد به ایران اومدن. Et le troisième scénario que nous avions envisagé, c'était de dire que nous étions envoyés par la fédération FNEC-FPFO pour faire des contacts en Iran. Pour l'international et que nous étions aussi envoyés par la 4e internationale pour créer une section de la 4e internationale en Iran. اما میتونه همه اینا پوشش‌هایی باشه برای یه اتفاق بزرگتر. Oui, et le véritable scénario, c'est-à-dire la vérité, c'est que nous sommes agents de la DGSE et que nous étions en Iran pour préparer les conditions de la révolution en Iran et du renversement du régime iranien islamique. Il n'est pas dans les habitudes de la DGSE de dire on est à la DGSE. ما با داستان زوجی مواجهیم که با بسته‌هایی از پول به ایران اومدن. Cet argent devait effectivement servir aussi à financer les actions de grève et les manifestations. اهداف مهمی رو دنبال کردن. Dans les objectifs de la DGSE, c'est faire pression sur le gouvernement. زمین ساز خیلی از اتفاقات شدند. Financer des SIM cards étrangères et tous les autres moyens pour pouvoir organiser leur action, dont par exemple des armes si nécessaire pour se battre contre la police. از لحظه شروع عملیات تحت اشراف اطلاعاتی ایران قرار گرفتند و نهایتاً اطلاعات ارزشمند زیادی رو در اختیار گذاشتند. داستان یک مأموریت. سیسیل کولر مسئول روابط بین‌الملل فدراسیون ملی آموزش و فرهنگ سندیکای نیروی کار فرانسه و همسرش که عضو همین فدراسیون است. سفر کولر و همسرش به ایران توریستی بوده. ادعاهای وزارت اطلاعات درباره این زوج فرانسوی و قصد اونها از سفر به ایران از نظر شما تا چه اندازه اعتبار داره و چقدر باید جدی گرفته بشه؟ این ادعا بی اعتبار هست. خانم سیسیل کولر و همسر شاک اینها عضوی از فدراسیون ملی کار آموزشی و فرهنگی هستند. این دو فقط معلم هستند و سناریوی نشون داده شده در این فیلم هیچ ارتباطی با سابقه و فعالیت اونها نداره. این دو معلم هستند، یکی بازنشسته است و یکی همان معلمه. همسرشون قبلا هم به صورت توریستی ایران رفته بوده، مسافرت داشته. این دفعه هم اینها در یه سفر توریستی و غیر مرتبط با حرفشون رفتن. وزارت خارجه فرانسه در 22 اردیبهشت و با صدور بیانیه‌ای دستگیری دو شهروند خود در ایران را محکوم کرد و آن را بی اساس خواند. اینها جای مختلف رفتن، سفر کردن، سخنرانی کردن، هیچ اطلاعات محرمانه‌ای ندارن. در مورد گچ و تخت سیاه و دیوار و دانش آموز و معلم صحبت می‌کنن. چیز محرمانه‌ای ندارن که بخوان کار امنیتی بکنن. سیسیل کولر و جک پاریس حرفهای زیادی برای گفتن دارند. حرفهایی کمی بیشتر از میز و تخت سیاه و گچ. Oui, donc j'ai donc dessiné le deuxième étage de la DGSE. C'est un étage qui est consacré au continent Asie. Cette partie-là spécifiquement est consacrée au bureau Iran. Donc bureau de Cécile Koller au deuxième étage de la DGSE. La section renseignement industriel va s'intéresser à l'évolution des technologies en Iran, à l'évolution de l'industrie en Iran, donc des technologies et de la science évidemment,
Particulièrement, ce qui intéresse la France, c'est bien sûr le nucléaire. بعضی وقتا داستان آدمایی که از کنار ما رد میشن به سادگی ظاهرشون نیست. اما این تیم فرانسوی واقعاً کی بودن و چه هدفی رو در ایران دنبال میکردن؟ Je suis Cécile Koller, je suis agent de renseignement et opérationnel à la DGSE. Mon nom de code est Cécile Diriclet. Cécile Koller, donc, a fait connaissance avec la DGSE, c'est 2018 ou 2019. Les activités de Cécile dans la DGSE, elle travaille pour l'Iran dans le domaine social. Donc Jacques Paris est agent de renseignement et opérationnel pour la DGSE. Il travaille pour le bureau Iran dans la section du domaine syndical et politique. Je m'appelle Jacques Paris. J'ai été recruté par la DGSE en 2000. Jacques a voyagé 6 fois en Iran. J'ai toujours travaillé sur l'infiltration du mouvement syndical. Il est chargé de me former pour que je prenne la suite après son départ à la retraite. Oui, Cécile, est-ce qu'on a voyagé en Iran pour la mission de DGSE? اونها با پوشش فعالان سندیکایی در این سالها سفرهای زیادی رو به کشورهای مختلف داشتند. سفرهایی که عمدتاً یک نتیجه را دنبال می‌کرد: بی‌ثبات سازی کشورهای هدف. Depuis décembre 2017, nous voyageons ensemble dans différents pays pour effectuer des missions sous couverture syndicale et politique pour la DGSE. Donc, les services de renseignement, comme la DGSE, utilisent ILO pour déstabiliser et faire pression sur un gouvernement auquel elle s'oppose. L'Internationale de l'éducation va donc apporter son aide et son financement à tous les syndicats qui s'opposent au gouvernement. Ces syndicats pour qu'ils puissent renverser, fragiliser et renverser les régimes auxquels elles s'opposent, les régimes anti-impérialistes. Donc pour ces syndicats, il s'agit d'abord d'identifier, de bien connaître, comprendre leurs responsables, ce qu'ils pensent, ce qu'ils font. Tout ça pour les campagnes. مثل سفر به ترکیه برای حمایت از سندیکای معلمان که در ماجرای کودتای سال 2016 علیه دولت اردوغان نقش ایفا کرده بودند. Par exemple, l'Internationale de l'éducation soutient le syndicat enseignant et Türk qui s'oppose au gouvernement Erdogan. Siz eğitim, öğretim mimarı mısınız? Yoksa sokaklarda, caddelerde çapulcu olarak dolaşanlar mısınız? اما این هدف برای معلمان و کارگرها با اصناف همه کشورها نبود، بلکه در بعضی از کشورها دقیقاً سیاستی برعکس اجرا می‌شد. En août 2021, nous avons une nouvelle mission. Nous avons été invités en tant que fédération au congrès de la CECI, qui est un syndicat enseignant ivoirien. Toujours sous couverture syndicale et politique, nous avons soutenu financièrement ce syndicat et nous l'avons encouragé à ne pas s'opposer à son gouvernement, puisque la Côte d'Ivoire est un gouvernement ami de la France. L'important, si vous voulez, globalement, c'est d'éviter qu'il y ait une déstabilisation générale du pays. برخلاف گفته‌های سیسیل کولر، جک پاریس قبلا نه 6 بار بلکه 8 بار در زمانهای بحرانی و حساس مثل اعتراضات به ایران سفر کرده و تحت کنترل بوده. اما در دسامبر 2021 یک ایمیل پای این زوج فرانسوی رو دوباره به ایران باز میکنه. ایمیلی که بین سرویس امنیت خارجی فرانسه با اعضای کانون غیرقانونی صنفی معلمان رد و بدل میشه. J'ai immédiatement informé Jacques Paris de la situation et j'ai informé le bureau Iran du fait que nous avions été contactés par ces syndicalistes iraniens. À la DGSE, nous avons discuté dans le bureau Iran les objectifs
que nous nous sommes fixés premièrement de prendre contact avec ces syndicalistes enseignants, deuxièmement de leur donner un certain nombre de conseils pour organiser la révolution dans le pays, si c'était possible, de prendre contact avec eux directement en Iran. Ladies and gentlemen, we are now descending to land in Tehran Imam Khomeini Airport. Cette discussion avec le bureau de la DGSE, nous avons décidé de consacrer 20 000 € à chaque organisation syndicale à partir de ce que nous observerions sur place, c'est-à-dire si la discussion était positive, nous donnerions une enveloppe de 20 000 € à chaque organisation. برای این سفر باز هم یک زمان خاص انتخاب میشه. On est venu le 1er mai parce que c'est la journée internationale des travailleurs. Il y a des rassemblements dans le monde entier et que c'était une occasion de voir ce que les syndicats iraniens avaient décidé de faire pour converger ensemble. Donc nous avons voyagé en Iran avant le 1er mai pour aider à préparer la manifestation et pour donner des conseils pour poursuivre la mobilisation après le 1er mai dans l'objectif de déstabiliser le régime et de permettre aux personnes subversives de mettre fin au régime de la République islamique. دو مأمور سرویس امنیت خارجی فرانسه که با ویزای توریستی به ایران اومدند همه تلاش خودشون رو میکنند که دو گردشگر ساده به نظر بیان. Donc cette fois-ci en Iran, donc je suis allé à Téhéran bien sûr, à Keshan, à Biané on s'est arrêté 1 heure, le temps de faire le tour, et puis Ispahan. Nous avions prévu de demander les contacts et d'organiser les rendez-vous pour tromper les services de sécurité iraniens, pour les forces de sécurité iraniennes. اونها برای انجام مأموریتی که از سرویس امنیت خارجی فرانسه دارند از پوشش مسئولیتشون در سازمان‌های بین‌المللی استفاده می‌کنند و در ایران جلساتی رو با اعضای سندیکاهای غیرقانونی از جمله سندیکای پتروشیمی و نفت، کانون صنفی معلمان، کانون همبستگی کارگران ایران، سندیکای اتوبوسرانی و با افرادی که فکر می‌کردند میتونن تأثیری در بی‌ثبات‌سازی کشور داشته باشند برگزار میکنند. Cette mission donc a été officiellement lancée. Nous sommes partis en Iran le vendredi 28 avril et nous avons rencontré les syndicalistes enseignants iraniens le 29 avril. جلسه افرادی همچون شعبان محمدی حضور دارند که هم خودش سابقه ارتباط با گروهک تروریستی کموله رو داره و هم فرزندش چیاکو محمدی مسئول شاخه نظامی کموله است. Lors de cette réunion, donc, nous avons les syndicalistes iraniens nous ont expliqué leur méthode. Ils nous ont expliqué qu'ils organisaient des manifestations illégales. Ils nous ont expliqué qu'ils se réunissaient dans des endroits secrets. Ils nous ont expliqué qu'ils utilisaient des armes pour défendre leurs idées. À propos des armes, ils ont dit qu'ils utilisaient les armes dans les manifestations pour se battre contre la police, mais également qu'ils utilisaient ces armes pour terroriser ceux qui n'étaient pas d'accord avec eux.
les syndicalistes enseignants nous ont demandé ce qu'ils devaient faire. Et c'est là que nous avons répondu « Faites la révolution » et que nous avons à nouveau expliqué la méthode de la révolution pour la 4e internationale. Donc nous avons expliqué que la façon dont on pouvait réussir la révolution selon la 4e internationale, à savoir réunir des ouvriers de tous les secteurs avec les enseignants. Révolution, ça veut dire organiser des manifestations massives dans le pays pour renverser le régime. La mobilisation, c'est l'organisation d'actions pour défendre des revendications. Les différentes actions que nous pouvons développer, c'est les manifestations avec toutes les personnes qui s'opposent à un gouvernement, la grève, les sittings, c'est-à-dire bloquer la circulation en s'asseyant sur la voie publique, et puis organiser aussi une mobilisation sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire diffuser des informations subversives sur les réseaux sociaux. Oui, dans la première réunion, quels étaient nos objectifs particuliers, en quelque sorte? C'était effectivement encourager, renforcer les syndicats iraniens, avec cette importance qu'on a déjà soulignée du syndicat des enseignants iraniens. C'était favoriser les convergences entre les syndicats et au-delà des syndicats, les travailleurs d'une manière générale. Et donc permettre l'émergence des revendications. Après le repas, juste quand on partait, je l'ai donné rapidement au trésorier. Donc le 30 avril à 19h, Anisha est venue nous chercher dans le hall de l'hôtel Angelab. Ces personnes faisaient toutes partie de la direction du syndicat des ouvriers des transports en commun de Téhéran. Nous avons alors compris avec Jacques que M. Chahabi était quelqu'un d'intéressant pour la DGSE parce que nous avons compris qu'il était soutenu par des organisations comme la CGT et la CFDT qui participent à défendre les intérêts de la France à l'étranger, dans les pays dans lesquels les syndicalistes sont opposés à leur gouvernement et les gouvernements qui ne sont pas favorables à la France. Donc oui, j'ai eu l'occasion de rencontrer Reza Charabi à Paris lors d'un de ses voyages où il a été invité en France. C'était du côté de la CGT, si mes souvenirs sont bons. Et effectivement, ça permet de favoriser les choses, en particulier pour cette année, avoir pu tenir cette réunion près du lac. Au cours de la réunion, Jacques et moi-même avons réexpliqué les méthodes de la révolution. Donc la méthode qui consistait à regrouper largement tous les travailleurs, la jeunesse, les retraités, pour faire valoir les revendications. Lorsque nous sommes sortis du restaurant, M. Chahabi a dit qu'il faisait partie de MKO, donc Mujahideen Hall Organization. Je lui ai donc remis, en sortant du restaurant, une enveloppe de 20 000 €, comme je l'ai fait pour les syndicalistes iraniens enseignants. افراد حاضر در جلسه با ماموران سرویس امنیتی فرانسه چند روز بعد به لیدرهای اعتراضات تبدیل شدند. بداقی عضو کانون صنفی معلمان از تهران میخوان که به صورت نامحدود اعلام اعتصاب کنن. هر کس بخواهد این حق را از ما بگیرد به شیوه های گوناگون در برابرش خواهیم ایستاد و او را به قانون در خواهیم آورد.
معلمان و کارگران اما همانطور که وعده داده بودند همزمان با روز جهانی کارگر و روز معلم در ایران دوشادوش هم ایستادند. در صورتی که خیلی از افراد معترض اصلا نه خبری از اون جلسه و حرفها و طراحی‌ها داشتند و نه خبری از پولهای دریافت شده و فقط برای پیگیری مطالبات صنفی خودشون حاضر شده بودند. با وجود برنامه ریزی ها اونها موفق نمیشن در اون روزها این اعتراضات رو به اعتراضاتی سراسری و فضایی برای بی‌ثبات کردن کشور تبدیل کنند، هرچند که منتظر پیاده کردن اون نسخه در یک فرصت مناسب میمونند. Nous avions prévu de financer les syndicalistes iraniens. Cet argent devait servir à entretenir le mode de vie de ces syndicalistes. Cela devait servir également à financer le salaire pour les personnes qui ont été privées de leur emploi. Cela devait également servir à donner de l'argent aux familles des personnes qui ont été arrêtées. Cela devait servir aussi aux syndicalistes iraniens de poursuivre leur mobilisation et leurs actions et tous les autres moyens pour pouvoir organiser leur action, dont par exemple des armes si nécessaire pour se battre contre la police et également pour terroriser la population qui n'est pas d'accord avec ces personnes. C'est l'argent qui a été donné par la DGSE. Cet argent devait effectivement servir aussi à financer les actions de grève et les manifestations. Comment? Parce que quand on fait grève, on perd de l'argent. Donc l'argent que nous donnions pouvait servir à aider les personnes qui font grève à tenir la grève. Et cela pouvait servir aussi à acheter les manifestants, c'est-à-dire employer des personnes pour manifester. ماموران سرویس امنیتی فرانسه برای ارتباط با رابطان خودشون در تهران راه ارتباطی خاصی رو هم تهیه کردند. Les personnes iraniennes communiquent avec nous par le biais d'un logiciel crypté qui permet de crypter les messages pour pouvoir envoyer des informations. Les moyens qui sont utilisés par la DGSE sont des moyens qui sont utilisables dans tous les pays. Le nom du logiciel. این مأموریت اطلاعاتی با طراحی ویژه در تهران پیش می‌رفت، غافل از اینکه از شروع عملیات همه رفت و آمدها و حتی جلسات اونها تحت کنترله. To gain the majority. Yes, to gain the majority. As a conclusion, the things we can do. First of all, we keep in touch, right? Yeah. Means how to build, I will say, a revolutionary pact. This is our position. That teachers must be included in Workers' Confederation. Dans les objectifs de la DGSE, c'est faire pression sur le gouvernement, de permettre que les négociations aboutissent. Dans mon souvenir, c'est en septembre 2019 qu'il y a eu des sanctions économiques contre l'Iran. Donc l'objectif de ces sanctions économiques qui ont été impulsées par les États-Unis et qui ont été suivies par tous les gouvernements européens, c'était d'attaquer l'économie iranienne. Donc l'objectif recherché, c'était d'appauvrir le gouvernement iranien pour l'obliger à prendre des mesures impopulaires, augmentation des impôts et par exemple, augmentation du prix du pétrole. Et donc nous avons, avec la DGSE, nous avons dès le début activé nos agents, dès septembre, activé nos agents pour qu'ils fassent dans les lieux où ils fréquentent des personnes importantes de la société iranienne, faire monter le mécontentement chez les personnes. L'objectif était de regrouper largement tous les opposants au régime. Donc l'objectif final et global est bien sûr de déstabiliser le gouvernement iranien, de renverser le régime iranien et mettre en place un régime qui soit pro-impérialiste
donc au service de l'impérialisme français, mais aussi de l'impérialisme américain. این فقط داستان یک مأموریت از طرف یک سرویس اطلاعاتی و فقط ماجرای یکی از تیم‌هایی که برای بی‌ثبات سازی ایران امروز و راه اندازی جنگ داخلی در کشور ما تلاش می‌کردند و میشد فعالیت‌های اونها رو در این مقطع رسانه‌ای کرد. شاید هنوز زود باشه برای گفتن از اینکه چند مأمور اطلاعاتی دیگه و از کدوم کشورها و با چه روش‌هایی در حال فعالیت برای بی‌ثبات کردن کشور ما هستند. خورشید پشت ابر نمیمونه. ممکنه چند ماه طول بکشه، اما نهایتاً معلوم میشه که چه کسانی با چه ارتباط‌ها و جلساتی، با چه پول‌ها و سلاح‌ها و طراحی‌هایی و با دروغ‌های چه رسانه‌هایی امنیت مردم رو هدف گرفته بودن. هیچ اطلاعات محرمانه‌ای ندارن. در مورد گچ و تخت سیاه و دیوار و دانش آموز و معلم صحبت میکنن. وظیفه دستگاه‌های امنیتی کشور جدا کردن افراد و جریاناتی که هدفشون سوء استفاده و به انحراف کشیدن اعتراضات مردمه. وقتی اونها جدا بشن، صدای اعتراض واقعی هم دقیق‌تر شنیده میشه و هم میشه در آرامش برای حلش تلاش کرد. از تحریم اقتصادی و فشار معیشتی به مردم ایران تا ترور دانشمندان و افراد ایرانی، از انفجار مراکز هسته‌ای تا ایجاد آشوب در شهرهای کشور، از حمله به نیروهای مدافع امنیت تا حمایت از گروه‌های تروریست. همه این تلاش ها و طراحی ها، همه این حمله ها، همه این زخم ها به خاطر اینه که این پرچم بالا نباشه. پرچمی که بالاست و اگه همه ما با هم همدل و متحد باشیم همیشه بالا میمونه.